ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى على مجلسنا وإياكم في هذه الساعة المباركة لندخل تحت قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Alhamdulillah, beliau Habib Muhammad bin Abu Bakar bin Umar Al-Haddar dari Ainat, Hadramaut, Yaman, memulai tausiahnya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita di pagi yang penuh berkah ini, di dalam majlis yang penuh berkah ini. Semoga kita termasuk yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman itu di dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Sabarkan dirimu wahai Nabi Muhammad bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah di pagi hari dan di sore hari. Mudah-mudahan kita termasuk rombongan ini ya. Karena memang perlu sabar ya. Ngajian kulaku ini butuh sabar, butuh perjuangan. Mudah-mudahan kita semuanya masuk dalam rombongan ini. والخطاب هنا موجه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من يتبع سنته. Ucapan di sini atau panggilan di sini untuk Nabi Muhammad dan untuk semua yang mau mengikuti rombongannya Nabi Muhammad atau mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. Dalam firman Allah yang lain, di rumah-rumah yang disebut berzikir kepada Allah ya, dinyaringkan atuh beranying kelak hadra bahasa dan surah beranying angka as-sunnah kan beranying ini ya, fi buyutin adzinallahu an turfa, di rumah-rumah yang disebutkan zikir kepada Allah dengan nyaring di pagi hari dan di sore hari. Moga-moga compok kita termasuk zikir ke Allah kita semua. قال المفسرون: الغدو أي البكرة، والبكرة هي أول النهار، والأصيل أو الآصال جمع أصيل وهو آخر النهار. فهنا خصوص التسبيح في أول النهار وآخر النهار يمتاز عن سائر اليوم، والتسبيح مطلوب في كل الوقت، لكن خصوص هذا الوقت، وقت أول النهار ووقت آخر النهار، خصوصية. ومعنى الخصوصية هنا أن الأجر أكبر والثواب أعظم من الله سبحانه وتعالى. Di dalam ayat itu disebut dua kata, berzikir kepada Allah ini ada di dua waktu, bil ghudwi wal asal. Yang dinamakan wudu itu awal hari atau pagi hari seperti sekarang, bulaku. Al asal sore hari ya, atau awal malam. Jadi berzikir di awal siang dan di akhir siang ya, sebelum maghrib. Ini ada keistimewaan khusus disebut ben Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir di pagi hari ini disebut secara khusus. Artinya apa? Pahalanya lebih besar. Beda dengan zikir nanti siang atau duki lemah atau di sini waktu ini waktu yang istimewa sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ولهذا نجد كثير من علمائنا ومن الصالحين قد جمع تسبيحات وذكر أنها تقرأ في أول النهار وفي آخر النهار، يسمى تسبيحات قبل الشروق وقبل الغروب. Karena itu banyak ulama-ulama mengarang zikir-zikir, amalan-amalan khusus bacaan. Ada yang bacaan sebelum subuh, ada yang bacaan setelah sholat subuh ya sampai terbit matahari. Ini amalan-amalan semuanya. وكما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مطلوبة في كل الوقت وفي كل الأيام في الأسبوع، لكن الخصوصية ليوم الجمعة والخصوصية ليلة الجمعة. كذلك كما ذكرنا في مسألة التسبيح، الأجر والثواب في ذلك الوقت المنصوص عليه الذي ورد الخبر عليه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم
أو من القرآن العظيم فإن الثواب أعظم والفضل أكبر من الله سبحانه وتعالى. Begitu juga bacaan salawat. Salawat itu dianjurkan setiap hari, setiap waktu, pagi, sore, siang, malam. Tapi ada waktu khusus kita diperintah untuk lebih memperbanyak porsi salawat kita. Kapan? Malam Jumat dan hari Jumat. Suruh perbanyak sama Nabi Muhammad SAW karena itu waktu yang istimewa. Nah, begitu juga zikir-zikir, amalan-amalan. Ketika di waktu-waktu yang spesial seperti awal di pagi hari ini ya, awal siang ini pahalanya dilipat gandakan jauh oleh Allah Subhanahu wa taala. ولهذا قالوا كثير من العلماء يقول إذا ما يستطيع الإنسان أن يحفظ جميع الوقت في اليوم والليلة فلا أقل من أن يحرص ويهتم بأن يحفظ الأربع الأوقات في كل اليوم والليلة. Karena itu ulama mengatakan, kalau kalian tidak mampu banyak zikir kepada Allah setiap waktu, siang, sore, malam ini, enggak mampu jaga semua waktu, enggak mampu banyak zikir kepada Allah, paling tidak ingat zikir walaupun sedikit di 4 waktu. وهذه الأوقات الأربعة كما ذكرنا أول النهار وآخر النهار أول الليل وآخر الليل. 4 waktu ini ya sebagaimana saya sebutkan tadi, enteng kita ingat. Awal waktu siang atau pagi hari ini setelah subuh, kemudian akhir waktu siang sebelum maghrib, kemudian awal malam habis adzan maghrib, sama akhir malam sebelum datangnya waktu subuh. Ini 4 waktu. فقالوا ما السر في حفظ هذه الأوقات؟ قالوا نعم أولا تجلب البركة في اليوم والليلة. Apa rahasianya orang yang jaga 4 waktu ini? Kalau dijaga sambil zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ada amal soleh di 4 waktu ini walaupun sedikit, umurnya, waktunya semua akan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. وكل الناس محتاجون إلى البركة، بركة في العمر وبركة في الرزق. Semua orang butuh barokah. Barokah umurnya, barokah rizkinya. والبركة في الأهل والأولاد والذرية. Perlu barokah keluarga, bini, anak, keturunan, kebini, kan terus barokah. ولهذا أكثر ما يحسدون على هذه النعمة وتلك المزية والتوفيق من الله هم طلاب العلم ومن يقطنون في المعاهد، لأن هذه الأوقات محفوظة عندهم في كل يوم وليلة، وكل من دخل في المعهد من الصغار أو من الشباب يعرف قدر هذه النعمة وقدر هذا التوفيق عندما يخرج من المعهد أو من المكان الذي فيه علم فيه تدريس، وغالبا ما يكون في المعهد أو غيره من أماكن العلم والتدريس لأنه سبب في حفظ الوقت. Kebanyakan orang yang bisa jaga 4 waktu ini ya tidak banyak orang. Yang banyak itu adalah santri atau yang mondok. Kenapa? Karena mereka dijaga oleh gurunya, oleh kiainya ya. Sebelum subuh dibangunin, habis sholat subuh ada zikir, sudah dijadwal. Sebelum maghrib zikir, habis maghrib zikir, menjaga 4 waktunya. Manusia lain tak temu nih kan, manusia tak mondok nih kan, boleh saya keluar, saya di lakos, saya di itu kan sangat sulit untuk jaga 4 waktu ini. Ya enggak semua orang. Kalau yang ada di pondok, makanya berkah itu terlihat nyata. Ngalih. Orang yang mundi anak mondok biasanya ngalih barokahnya daripada, karena apa? 4 waktu ini terjaga oleh mereka. Nah, begitu juga kalau kita kalau ingin diberi berkah yang luas oleh Allah, usahakan sedikit banyak 4 waktu ini kita makmurkan, kita jaga, kita ada rutinitas dengan zikir-zikir. ولهذا قالوا في وقت المتقدم كان الناس مشتغلون خصوصا في هذه الأوقات، حتى أصحاب الدكان، صاحب المحلات، صاحب الدكان وصاحب المهنة والصنعة إذا جاء أحدهم في هذا الوقت يجده مشغول بالتسبيح، مشغول بالذكر، مشغول بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Karena itu orang-orang dulu ring lambe di waktu-waktu ini awal siang ya akhir siang itu mereka sibuk dengan ada amalan, ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya dagangan, yang punya bisnis, yang punya apa, orang-orang dulu itu di waktu ini sebelum mereka buka tokonya, sebelum mereka buka usahanya, ada
ada apa namanya waktu untuk zikir kepada Allah, insyaallah nih. Seperti bahasa dan ni kan masuk kapi insyaallah. Termasuk yang seperti ini insyaallah. Amin Allahumma amin. ومما يذكرون في مثل حفظ الوقت وكذلك في فضل وفي سبب إيصال الثواب من قراءة القرآن من الأحياء إلى الأموات. Di antara yang disebutkan kisah, ini keleburan ini, kisah tentang pahala yang besar dan nyampenya pahala itu yang dihadiahkan kepada para arwah. Makin kan kita kalau ada orang meninggal, kita baca doa, kita sedekahkan, kita hadiahkan pahalanya. Depak apa tak depak ni kan tak hitam masih berdetunya ni kan. Mentero ni berangkat kada buru itu pun depak apa tak depak ni. Di antara yang disebutkan kisahnya tentang nyampenya pahala orang yang menghadiahkan bacaan Quran dan lainnya kepada orang yang meninggal. القصة تشمل حكمة أن إيصال إهداء الثواب من الأحياء إلى الأموات وكذلك في حفظ الوقت. قالوا أنه كان هناك رجل صالح وربى أولاده على الصلاح، من بين هؤلاء الأولاد واحد ما شاء الله متعلق قلبه بقراءة القرآن، وكان كثير ما يقرأ القرآن. فبعد وقت توفي هذا والده، وكان كثير ما يقرأ القرآن ويشتغل في الدكان حق والده، لكن دائما يقرأ القرآن ويهب ثوابه لوالده. فجاء أحد من يسكن القرية في رؤيا صالحة ورأى أنه يدخل إلى المقبرة، ثم أنه كان عنده شيء ويهدي الثواب ويهدي هدية لكل من في المقبرة هذه يوزع عليهم. فكان الأموات كلهم يأتون يلتقطون ما عند هذا من الهدية يفرحون بها، لكن صاحب واحد من القبور ما يقوم ولا يلتقط شيء. هذا يتعجب، كيف أنت ما تأتي وهؤلاء كلهم جاءوا؟ قال نعم. بعدين قالوا أنا عندي ولد يغنيني عن الهدية حقك. ففي كل يوم أو يومين كان يقرأ لي الختمة كاملة، فأنا لست بحاجة إلى هذه الهدية. قال بعد مدة تكررت تلك الرؤية، وإذا به ذلك الشخص نفسه يرى في تلك الرؤية أنه كذلك يدخل المقبرة وأنه يوزع عليهم الهدية. قال وكل من كان في المقبرة جاء من أهل القبور حتى ذلك الرجل. وعجيب تعجب، كيف أنت جئته؟ أنت مستاني؟ قال نعم، لقد مات ذلك الولد الذي كان يهب لي الثواب من القرآن العظيم. فانظر أولا إلى فضل إيصال الهدية من قراءة القرآن ومن الطاعة، أو ولد صالح كما جاء في الحديث يدعو له. وانظر أيضا إلى الاشتغال في حفظ الوقت في ذلك. اللهم صل على محمد. ما شاء الله. Masih sampai gol 12 sedikit ini. Disebutkan sebuah kisah yang penuh hikmah. Di antara hikmahnya ini ya, orang yang pandai menjaga waktu. Ben hikmahnya nomor 2, depaan kenceren orang si sedekah Al-Quran untuk keluarganya yang sudah meninggal. Karena banyak si ada buta depak. Ada sebuah kejadian. Ada seorang orang soleh punya anak, anaknya hafal Quran. Ya, dia pengusaha, tapi anaknya itu walaupun sambil jaga toko, dia tiap 2 hari 3 hari sekali ngatamkan Al-Quran. Kemudian waktu orang soleh ini meninggal, setelah meninggal dapat beberapa waktu, ada ulama atau orang soleh di kampung tersebut mimpi dia datang ke alam kubur. Si orang soleh yang mimpi ini dia bawa banyak hadiah. Dia bagikan kepada orang yang ada di alam barzah, di alam kubur. Semua orang datang rebutan, ya, di dalam alam barzah itu datang minta hadiahnya orang ini. Itu maksudnya dari pahala bacaan yang dia kirimkan. Semua orang rebutan kecuali satu. Siapa? Bapak yang punya anak hafal Quran itu enggak rebutan, duduk manis cantik, dia enggak ikut rebutan. Ditanya sama orang soleh ini, ya fulan, ajunan, bapak ajunan mata norok rebuan panjenengan. Nek kapi norok rebuan, nek minta hadiah dari kau, panjenengan mata norok. Kenapa anda tidak ikut? Dia bilang,
saya nggak butuh hadiah dari kamu, saya sudah punya banyak di sini. Kenapa? Saya punya anak 2 hari 3 hari sekali hatam Al-Quran dan sudah lebih dari cukup. Saya nggak butuh dengan apa hadiahmu. Jadi sen lain gini kata ada serem ngeremen gini kata ada si atuaki tadi membeda kereman repuan gini. Akhirnya ini bukti nyampenya bacaan Al-Quran kepada orang tua yang kita bacakan. Nabi menyebutkan waladun salihun yad'ul, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Singkat cerita, setelah mimpi ini, kemudian beberapa waktu lagi orang ini mimpi yang sama. Seperti ini, dia masuk ke alam kubur, dia ngasih hadiah. Sekarang orang yang bapak yang punya anak soleh itu ikut rebutan, norok rebutan. Ditanya, loh, kenapa sampean ikut rebutan? Anak saya sudah meninggal, ada serem keremen boleh. Makin tadi saya ngaji Al-Quran. Jadi saya juga membutuhkan sekarang. Bagaimana orang-orang tua kita, almarhumin, almarhumat, apakah kita sudah doakan mereka? Ya, jadi sibukkan kita dengan baca Al-Quran. Kalau kita sibuk baca Al-Quran, waktu kita terjaga, orang-orang tua kita, almarhumin, almarhumat juga mendapatkan keberkahan dari apa yang kita baca tersebut. ولهذا ورد في الخبر لا راحة للمؤمن إلا بلقاء الله. قال كثير من أهل العلم ليس المقصود بلقاء الله إلا بعد الموت لكن هذا الإنسان دائما في لقاء مع الله سبحانه وتعالى. فعند قراءة القرآن يكون في لقاء مع الله، وعند الصلاة يكون في لقاء مع الله، وكذلك في حين مجالس الخير والذكر يكون في لقاء مع الله، وفي جميع أحوال الخير وأهل الخير هو يكون في لقاء مع الله سبحانه وتعالى. لهذا لقاء المؤمن دائما مع الله، وهو فرح ومسرور بلقائه مع الله سبحانه وتعالى. Karena itu ulama mengatakan sebenarnya tidak ada kebahagiaan yang sesungguhnya, sobung kebungaan untuk orang yang beriman itu kecuali dekat dengan Allah, bertemu dengan Allah, mesra-mesraan dengan Allah. Kapan ini bertemu dengan Allah, mesra-mesraan dengan Allah? Bukan nanti sesudah meninggal. Kalau sesudah meninggal itu lain. Di dunia kita bisa. Ketika kita sholat, takbir, itu kita berdialog dengan Allah. Ketika kita buka Al-Quran, kita sedang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita hadir majlis zikir seperti ini, sebenarnya kita sedang berjumpa kepada Allah. Ada pertemuan dengan Allah, ada setrum antara hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu istiqomahkan kita di dalam majlis-majlis semulia semacam ini dan cari banyak waktu untuk banyak kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم ونحرص على حفظ هذه الأوقات التي ذكرناها. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah dan bisa menjaga waktu-waktu yang saya sebutkan tadi ini semuanya dan kita makmurkan dengan ibadah kepada Allah. ونحرص على صلاة الضحى في كل يوم. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah salat duha setiap hari. على صلاة الوتر في كل ليلة. Salat witir setiap malam jangan ditinggal. وكذلك على سائر الصالحات والأعمال المباركة الطيبة المرضية. Semoga semua amal-amal soleh kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengerjakannya. وتتعاونون فيما بينكم على الخير والتقوى والبر. Semoga kita saling tolong menolong, bantu membantu di dalam kebaikan dan ketakwaan. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يحرسنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari segala macam fitnah yang zahir dan yang batin. نسأل الله أن يرزقنا جميعا طول العمر مع العافية وحسن الخاتمة. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, amin. Itu hakikat panjang umur, husnul khatimah. بركة الحضرة وما قرئ فيها من التحسينات من الأذكار المباركة ومن الصلوات الطيبة. نسأل الله أن يوفر لنا ولكم الحظ منها والحفظ والحماية والحراسة. Mudah-mudahan berkat pembacaan hadrah tadi, doa-doa yang mulia dan banyak di dalamnya itu benteng-benteng yang akan menjaga kita. Semoga kita dijaga sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah
الله أنكم دائما حضرة بسودان تقرأوا إما في أول النهار أو في آخر النهار. Alhamdulillah kalian bisa baca Hadra Basodan, ada yang baca pagi, ada yang baca sore. فندخل في هذه الأوقات المباركة ويضاعف الله لكل واحد منا النصيب الكامل منها. InsyaAllah kita termasuk orang yang menjaga waktu dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. ويوفقنا وإياكم لكل خير وأن يحفظنا جميعا من كل بؤس وهم وضير. Mudah-mudahan kita selalu diberi taufik di dalam kebaikan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kejelekan. والبركة في العمر والبركة في الرزق. Berkah semua umur kita, rezeki kita diberkahi Allah. InsyaAllah fil ahl wal iyal wal dzurriyyah. Mudah-mudahan anak keturunan kita diberi berkah semuanya oleh Allah. Qada al hajat insyaallah. Amin. Di hajat kabul, hajat kafi. Amin. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala min kulli khairin sa'alahu minhu 'abduhu wa nabiyyuhu. Amin amin amin. Insyaallah. Nasta'in min kulli sharrin ista'adahu minhu 'abduhu wa nabiyyuhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ibaduhu as-salihun. Nas'aluka at-tawfiq wal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. والفوز بالجنة والنجاة من النار. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وبلغنا مطلوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.